ଅଜଣା କାର ଧକ୍କାରେ ଅଟୋ ହୋଇଛି ଚୁରମାର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୁର୍ଲାକୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି 126 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛି। ଫଳରେ ଅଟୋରେ ଥିବା ବିନିକା ଥାନା କଦଳୀପାଲି ଗାଁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରଡ଼ା ଗାଁର ଶିବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦମକଳ ଯୋଗେ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି। ଦିଲ୍ଲୀପ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ସ? ସୁନନ୍ଦନ, ये हूँ जो सोनपुर बिनिका डुंगरीपाली जो जातीय राजपथ 126 रही बिनिका थाना जो बेलपड़ा मगरकुंडा ब्रिज पाखरे एक कार धक्का गोटे ऑटो चुरमार है। ऑटो रे जे कि बिनिका थाना कदलीपाली गाँव सत्यनारायण भोई और बिनिका थाना जो अतरटा गाँव शिवदत्त पंडा थे से बर्तमान से ऑटो जेहेतु जोर रे धक्का देती गोटे कार और फेरार मारी घटनास्थल। तो ऑटो रे थिबा जो दुई जन को बर्तमान गुरुतर अवस्था गाड़ी जो ऑटो भितर स्थानीय लोके दमकल गाड़ी साहाय्य बिनिका मेडिकल रे भर्ती करते। अवस्था गुरुतर होबारु बुर्ला बड़ मेडिकल को अधिक चिकित्सा पठाई। देखा भयंकर भाव दुर्घटना घटी। ऑटो पूरा चुरमार है, आग पट साइड पट पूरा भांगी एपरिक जो आजबेस्टर बाड़ को भांगिकी भीतर को पशि जाइए। ऑटो एत द्रुत गति आसला कार जो देखा कार आग जो बम्फर भांगी जाइए। ऑटो उपर देखा मिली। देखा सही ब्रिज रे विभिन्न समय अनेक लोक दुर्घटना जीवन जाऊला जेहेतु प्रशासन से जगह बेरिकेड देता आजबेस्टर जोगे तथापि से जगह दुर्घटना बढ़ी चली। देखा बर्तमान दुई जनकर अवस्था गुरुतर अवस्था बर्तमान बुर्ला चिकित्सित होती। बर्तमान पुलिस जो ऑटो को जबत कर तदन चलाई क्यों गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त कर फेरार मारी केमती पुलिस धरब से तदन जारी रखी। नंदन, बहुत धन्यवाद तमाम सूचना।